एक चौक पारा और चौक पारा पर आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये देखें लंगर का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर आकर मुसाफिर वगैरह और जो लोग होते हैं लंगर वगैरह खाते हैं तो इससे भी यहाँ पर खाना खिलाया जाता है सबको। ये देख सकते हो तादाद आप। यहाँ ही अंकल जी बैठे से पूछे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम क्या हाल है, ठीक ठाक है? अंकल जी मुझे ये बताएंगे यहाँ माशाल्लाह आपने इंतज़ाम जो किया हुआ है, ये जो खाना वगैरह चलता है, इंशाल्लाह ये अल्लाह पाक बरकत डाले आपके रिश्ते में। आमीन। और आप थोड़ा बताएंगे इसके हवाले से। अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे ये ज़ौक़ रखने वाले लोग अभी मौजूद हैं। हाँ जी, मैं कोई ख़ानदानी अमीर नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। पेशे के एतबार से मैं ख़ानदानी दर्जी हूँ। मेरे वालिद बुज़ुर्ग भी और मेरी औलाद भी दर्जी का काम। बिल्कुल। लेकिन शहर में हमारा एक छोटा सा मकान था, उसकी मार्केट बन गई। वहाँ से मुझे 1 लाख रुपये महीना किराया आता है। अच्छा, जिसमें से 50,000 35-40 मैं इधर खर्च करता अच्छा, हूँ माशाल्लाह जी। और ये रोज़ाना का 25,000 रुपये का हाँ जी, खर्चा है, अच्छा, जिसमें से 35-40 हज़ार रुपये मेरा यहाँ महीना खर्च। अच्छा। ये माशाल्लाह रोज़ाना यहाँ जो लंगर लगता है ये रोज़ाना लगते हैं? रोज़ाना। ये आज इस माह रमज़ान से 7वां साल इसको शुरू हुआ। अच्छा, माशाल्लाह जी। इस दौरान मेरे पास कोई सियासतदान, कोई कमिश्नर या कोई गवर्नमेंट का आदमी ये नहीं आके खड़ा हुआ कि जी आप ये कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे हमारे लिए कोई खिदमत बतलाएं, हमें बतलाएं। बिल्कुल। तो ये अपनी मदद आपके तहत और आप जैसे सफ़ेद पोश लोग और जो यहाँ से गुजरते हैं वो लोग यहाँ कोई लंगर में कोई वगैरह बंदा मुआवनत कर जाते करते हैं, वो भी करते हैं माशाल्लाह। यानी अवामुन नास में हाँ से। जी। लेकिन ना वजीरों में से, ना मुशीरों में से, ना गवर्नर से, ना वजीर, बिल्कुल। कोई हमारा मददगार नहीं। ये जैसे सफेद पोश लोग होते आते हैं बस हाथ में पकड़ा के चले जाते हैं। और वो उसका मैं बाकायदा हिसाब रखता हूँ। हाँ जी, अच्छा। मेरे पास रोजनामचा मौजूद है, उसका मैं हिसाब। मेरा तो जाती इसमें 35-40 हज़ार रुपये महीने का। अच्छा जी। और वो इसलिए कि मैंने गरीबी देखी हुई है और मैं गरीब पर और गरीब खानदान से काम। बिल्कुल। और ये खाना वगैरह भी आपको दिखाते हैं? 5 आदमी है मेरे पास मुलाजिम माशाल्लाह। बाकायदा। अच्छा, ये खिदमत के लिए होते हैं, तनख्वाह भी देते हैं? भी इनकी मजदूरी भी। हाँ जी, मजदूरी भी देते हैं, अपने बच्चों का खाना भी ले जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा, ये खाना भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर और किस तरह से लगाया गया है? यहाँ पर रोजाना इधर देखें, रोज 400 आदमी हमारे पास खाना खाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मैं वहीं देख रहे थे कि माशाल्लाह तादाद आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। देखे अंकल जी ने ना, मेरे बच्चे को भी ले लेंगे। हाँ माशाल्लाह जी, बच्चा भी आप मेरे बच्चे भी यहाँ पर लंगर के टाइम आकर के इस तरह प्लेटें सर्व करते हैं। अच्छा, इसके बाद वो भी आपको दिखाएंगे और इनका खाना भी चेक कराते हैं। यहाँ डेली के बेस ये पकते हैं या इसके अलावा भी कुछ पकाया जाता है? हमने एक देग कौरमे की, अच्छा, 12 किलो मुर्गी, इसमें 5 किलो आलू, अच्छा, और एक देग हलीम की, एक देग हलीम, चारों दालें, चावल और दलिया। अच्छा, डेली मतलब यही खाना बनता है यहाँ? यही खाना। और 3 मन आटा पकता है। अच्छा, 3 मन आटा पकता है। हम 400 आदमी रोटी खाता है। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं तो 500 तो पक्का है। पक्का है। हाँ जी, अब इसकी तरफ आपको दिखाते हैं, खाना वगैरह चेक कराते हैं। भाई गए देखिए माशाल्लाह ये लगा हुआ है खाना वगैरह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी और खाने की क्वांटिटी भी देखिए कितनी साफ़ सुथरी और मज़ेदार। हाँ जी, उसके ऊपर और भी लगेंगी, और भी प्लेट इसके ऊपर लगेंगी अभी। अब इसके ऊपर माशाल्लाह और भी लगेंगे। और ये मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल बनाया हो भाई। अल्लाह ताला को बताओ। हाँ, मैं चेक करें भाई बीच में ना जो हम खाना वगैरह जो खाते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह वहीं यहाँ पर बनता है। और ये क्या हलीम बनाया हुआ है? हलीम थोड़ा दिखाओगे ज़रा ऊपर कर, थोड़ा चेक कराओगे ज़रा? नहीं ऐसे हाँ ऐसे उठा लो। ये देखें माशाल्लाह। और कल वो क़यामत की मेरे लिए आसरा बन गया। बिल्कुल जी, ऐसे जी। ये देखें ना, ये यहाँ पर जो पैसे होते हैं ना वो नहीं जाता और अमाल जाते हैं यहाँ पर। ये चेक है आगे का। हाँ जी, आगे के चेक है बिल्कुल। और हर किसी को अपने अमाल का पता है, लेकिन काश के जिस तरह पता है उसी तरह लोग अमल भी करें। अब देखें, वो मेरा छोटा बेटा सबसे, ये अभी मोटरसाइकिल पे आया, मेरा बड़ा बेटा है। अच्छा। ये सारे यहाँ पर अपना काम करेंगे। यानी मेरे घर की तरबियत यही है माशाल्लाह जी। इसके अलावा हमारा एक बच्चियों का मदरसा है। अच्छा। वहाँ पर बच्चियों को, मेरी एक बेटी हाफिज़ कुरान है, वो मदरसा चला रही है।
یہ انکل جی روٹی وغیرہ جو ہوتی ہے؟ روٹی وغیرہ ہم نے تندوروں پر سے لگواتے ہیں. 3 تندور ہمارے پابند ہیں. اچھا 3 تندور آپ کے پابند ہیں. 21,000 روپے یعنی مہینے کا ایک تندور کا خرچہ جو 1 من روٹی لگاتا ہے. 1 من روٹی مہینہ اس کو مہینے کا 21,000 روپے یعنی ملتا ہے. 700 روپے من کے حساب سے. ہاں مطلب 700 من ایک تھیلے کا. ویسے تو ریٹ جون سا ہے وہ زیادہ ہے, زیادہ ریٹ, لیکن وہ لنگر کی وجہ ہمارے کو وہ 1,000 روپے روزانہ من کا آپ لگا لیں. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں بھائی یہاں سے ڈال رہے ہیں اور یہاں بچے بھی ادھر کو کام کرتے ہیں, بچے وغیرہ بھی. ماشاء اللہ بھائی آپ عوام بھی چیک کر سکتے ہیں, اتنی ساری عوام ہے یہاں پر. ان کو ماشاء اللہ ڈیلی کا بھائی مفت کھانا کھلایا جاتا ہے, فی سبیل اللہ کھانا کھلایا جاتا ہے ان کو ماشاء اللہ. دوسروں کو بھی چاہیے کہ غریب عوام جو ہوتے ہیں ان کی ایسے خدمت کیا کریں جن کو اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے, اور ان کو چاہیے وہ بھی اس طرح لوگوں کی مدد کریں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہاں سارے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. یہ بابا جی نے یہاں پر یہ کھانے اور بوریاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں آٹے کی. یہ اسٹور ہے ہمارا, یہ اسٹور ہے. اوقاف کی بڑی مہربانی ہے ہاں جی, کہ انہوں نے ہمیں یہ منظوری دے رکھی ہے لنگر لگانے کی. لنگر 2 کمرے دیے ہوئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ جی. یہ محکمہ اوقاف, یہ دیکھیں یہاں پر یہ ماشاء اللہ آٹا وغیرہ رکھا ہوا ہے. ایڈمنسٹریٹر جناب غلام عباسی صاحب, اچھا جی ماشاء اللہ, ان کی معاونت سے یہ ہاں جی سلسلہ ہمیں ملا ہوا ہے. چلا ہوا ماشاء اللہ. کھانا چلانے سے پہلے یہاں پر ختم وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. اے اللہ جو میں نے کلام پاک پڑھا اور جو کسی کے حیات لنگر خیرات چیک کرو. لنگر کو مجھے رات کا شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اس لنگر کو مجھے رات کے کھانے کی عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ اس کا ثواب خصوص بالخصوص تیرے محبوب کریم آ کے جو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزت میں ہدیت القربت کا نذرانہ کر پیش کرتا ہوں. اللہ اسے قبول فرما. اللہ تیرے حبیب کے صدقے سے اس کا ثواب تمام اہل بیت اطہار, تمام ازواج مطہرات, تمام امہات المومنین, تمام صحابہ کرام لوگوں کے ثواب. اللہ میں خود تیرے محبوب کا واسطہ تمام اولیاء امت موت کتب ابدال مومن مومنات روحوں کے سارے ثواب کرتا ہے. اور جتنے عوام روزے اول سے لے کر کے اب تک جتنے مومن مومنات تیری بارگاہ رحمت میں پہنچ گئے ہیں ان کو ہی سارے ثواب کرتا ہے. اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو آباء اجداد چھوٹے بڑے بہن بھائی ماں باپ تیری بارگاہ رحمت میں پہنچ گئے ان کو ہی سارے ثواب کرتا ہے. اللہ اسے قبول فرما اور ان کی قبروں کو روشن منور فرما. اور اللہ رانا اعجاز, رانا ایاز, رانا یاسر کی والدہ کو سارے ثواب اور لنگر کے معاونین میں اضافہ فرما. اے اللہ تیرے محبوب کا واسطہ ہے اس لنگر پر جو لوگ نگاہ بد یا برائی یا بغض نقصان پہنچانے کی کوشش, روزگاروں کو روزی عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچائیے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچائیے. اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. آمین آمین یا رب العالمین. اے اللہ چھوٹے بڑے بہن ماں باپ آمین
माशाल्लाह जी चेक करें, दुआ हो गई है। अब इसके बाद माशाल्लाह ये भाई ने जो लंगर लगाया हुआ है इंशाल्लाह ये तकसीम किया जाएगा। और इनको दिखाते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रोटियाँ बन रही हैं और रोटियाँ भी माशाल्लाह कितनी, ये देखें, साफ़ सुथरी और अच्छी है। रोटी भी चेक करें, मोटी रोटी, अच्छी रोटी बनी हुई है, ये नहीं कि ख़राब रोटी हो, ये भी चेक कर सकते हैं आप। ये देखें भारी रोटी है, भारी रोटी है, भाई बता रहे हैं भारी रोटी और वज़नी रोटी है, चेक करें। माशाल्लाह यहाँ पर लेडीज़ भी होती है और उनके लिए अलहदा पर्दे का इंतज़ाम किया गया। ये देखिए बिल्कुल अलहदा उनके लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया। इंशाल्लाह यहाँ माएँ बहनें भी आती हैं, वो भी लंगर खाती हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये लाइन में लंगर तकसीम हो रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। और जो भाई खा रहे हैं उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ जो लंगर बनता है वो कैसे होता है। चेक करें भाई, ये देखें माशाल्लाह कितनी सारी, ये देखें ना प्लेटें लगी पड़ी हैं। अस्सलाम उस्ताद, क्या हाल है? ठीक ठाक है। इतना डेली आते हुए या कटिंग कटिंग आते हुए? डेली आते हुए माशाल्लाह। किमें लंगर पका पे अच्छा पके ने माशाल्लाह, डेली खाते हुए लंगर किमें अच्छा होते माशाल्लाह। ये भाई से पता किए, दूसरे से पता करते हैं। ये बाबा जी को बताएंगे। हाँ जी बाबा जी, कैसे बना हुआ है? डेली आले हो? अच्छा, 13-16 से माशाल्लाह लंगर खाने आते हैं। बेहतरीन जी। मजदूरी करते हैं, मजदूरी रात को अंदर टाइम शुरू करे तो 4 बजे तक लंगर। ये देखिए, ये सारा जो इंतज़ाम किया बाबा जी ने किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, माशाल्लाह बता सकते हैं ये जो आप लंगर खा रहे हैं माशाल्लाह, ये इसका जायका बता सकते हैं कुछ आप? बहुत अच्छा जायका, खाने में अच्छा है। अच्छा माशाल्लाह, ये क्या क्या बना हुआ है? ये मुर्गा है माशाल्लाह। ये देखें मुर्गा भी डाला हुआ भाई ने, हलीम भी डाला हुआ, 2 तरह की ये तो चीज़ें हैं। चेक करें माशाल्लाह, देखें कितने आवाम खा रही है भाई। ये देखो इन्होंने पार्किंग का भी खास ख्याल रखा हुआ ताकि कोई रास्ता वगैरह न रुके। ये मोटरसाइकिलें जो है ना, ये अंदर आती है मोटरसाइकिल, यहाँ से आप चेक करें। ये देखिए ये मोटरसाइकिल वगैरह ना अंदर रखवाते हैं गली में। डबल आटे की रोटी होती है। एक बंदे के लिए 2 रोटियाँ होती है, 2 रोटी होती है। हाँ जी, मैंने रोटी भी माशाल्लाह मैंने चेक किया। हाँ जी, वज़नी रोटी होती है। हाँ मना भी नहीं करते, दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो दोबारा मांगे खाना उनको भी खिला देते? मैं कहता हूँ हम देते हैं। अच्छा, लेकिन देते हैं। कोई 100 में से ज़्यादा 5 आदमी होंगे। हाँ जी, 2-3 होंगे जो लेते होंगे, वरना जो एक बार ही। बाबा जी माशाल्लाह ये बता रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले सोमवार से रात का खाना भी यहाँ चलेगा अंदर। ये देख रहे हैं, ये जनाजा गाह के अंदर सिस्टम बाबा जी ने बनाया हुआ है। और ये इस जगह पर बाबा जी कह रहे हैं हम रात का खाना भी इंशाल्लाह तकसीम किया करेंगे। माशाल्लाह ये देखें लेडीज़ को भी खाना तकसीम कर दिया और खाने की क्वांटिटी भी पता की है, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार होती है। देखिए ईदगाह के अंदर देखिए आप, ये जनाजा गाह के अंदर ये मैं पूरा विजिट करा रहा हूँ जी इनको, अपने इन मामलात का। ये अंकल जी कह रहे हैं कि हम आपको पूरा विजिट करा रहे हैं पूरे मामलात का। नहीं जी? जी हाँ जी, ताकि हाँ लोगों को भी, आवाम को उन्नास को भी हाँ और महकमे के लोगों को भी मालूम हो कि भाई कितनी सफाई सुथराई मैंने रखी है। ये तमाम तर इंतजाम, क्योंकि मैंने लिख के दिया हुआ महकमे वालों को, इनकी सुथराई और सफाई का मैं खास ख्याल रखूँगा। अच्छा जी। अब ये अगली सोमवार से ये इधर मैं रात के खाने का इंतज़ाम ये लंबी गैलरी में करूँगा और वहाँ पर मेज़ और कुर्सियाँ होंगी। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक बाबा जी कह रहे हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कितनी सारी जगह है। जी जी। और यहाँ से वहाँ तक ये रात के खाने का इंशाल्लाह इंतजाम होगा। कब से बाबा जी? अगली सोमवार से। अगली सोमवार से इंशाल्लाह, यानी कल परसों नहीं, अगली सोमवार। अगली सोमवार से। और बाबा जी ये आपके क्या लगता है, छोटे बच्चे? ये मेरे यानी मेरे बड़े बेटे का क्या? अच्छा, वो मतलब भतीजे भांजे ऐसे समझ? नहीं, मेरे पोते पोते समझ पोते सारे इधर आ जाते हैं 1:30 बजे। ये पोते वगैरह ये भी इधर ही होते हैं? जी जी, सामने माशाल्लाह पाशा पेट्रोल पंप की बैक साइड वाला घर हमारा। अच्छा, आपका घर है। खाना और इस लाइन में तकसीम होगा खाना। इंशाल्लाह आप ये देखिए रश देख सकते हैं भाई, कितना रश लगा हुआ है। और यहाँ पर रक्शे वाले मजदूर हजरात जो और जो मजदूर वाले भाई लोग होते हैं यहाँ पर खाना वगैरह खाने आते हैं। ये देखें रक्शे भी यहाँ पर होते हैं, रक्शे वाले भी हजरात आते हैं और मजदूर हजरात भी आते हैं।
وہ یہاں انکل جی سے کوئی آ نہیں یہاں پر جو مرضی آ جائے یہاں پر، ہم کسی کو اوپر کسی کو فوقیت نہیں. ہاں جی نہیں ہے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، جو مرضی آئے. ہاں جی ہاسپٹل سے آنے والے، ہاں جی ہائی کورٹ سے آنے والے، ہاں جی مسافر لوگ، یہ سب تمام کے لیے. مطلب کہ یہ بابا جی بتا رہے کسی کو کسی قسم کا منع نہیں ہے، جو مرضی یہاں پر آئے بیٹھے اور کھانا کھائے اور چلا جائے. ماشاءاللہ یہ دیکھو لائنوں میں کھانا جا رہا ہے. اور یہ السلام علیکم آپ سے ڈیلی آنے میں تو میں آگے ماشاءاللہ کھانا کی میں تو بہترین زبردست ہے، پیٹ بھر کے، مطلب 2 بار بھی مانگتے دے دیتے، منع نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ آپ بھی ڈیلی آتے ہیں؟ پھر یہیں سے ہی کھاتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں؟ مزدور ہیں آپ؟ رکشا چلاتے ہیں؟ اچھا ساری چیزیں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی اچھا اچھا ماشاءاللہ ڈیلی آتے ہوئے یہیں ٹائم کھاتے ویندے ہوئے ماشاءاللہ بھائی. السلام علیکم انکل جی، ڈیلی آتے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ اور کھانا کیسے؟ کھانا بتائیں گے آپ؟ کھانا بہترین ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. یہ بھائی بھائی میرے وجیب بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حکومت نے بیڑا گھر کر دیا ملک کا. ملک کا عمران خان ٹھیک تھے، عمران خان ٹھیک تھے، اللہ کرے وہی جیتے وہی آئے. اچھا جی انہوں نے بالکل ہی ستیہ کر دیا. مزدوری بھی رکھتی ہے ہماری. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ مزدوری یہی مزدوری کرتے ہیں؟ مکان بنانا ہوتا ہے. اچھا مکان وغیرہ بناتے ہیں. مزدوری لگتی ہے اب؟ نہیں لگتی بالکل. نہیں لگتی بالکل. مطلب یہیں آتے ہو یہیں سے کھانا کھا کے جاتے ہو؟ جی سر مہربانی سب کی. نہیں ہماری نہیں، اس بے نیاز کی مہربانی. بالکل تمہارا نصیب ادھر لکھا ہوا ہے. بالکل نصیب لکھا ہوا ہے. اللہ ڈیلی آتے ہو بابا جی؟ ڈیلی آتے ہو؟ میں نے کہا ماشاءاللہ کھانا کیسے ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے. آپ بھی بابا جی ڈیلی آتے ہو ماشاءاللہ؟ کھانا صحیح ہے؟ مطلب ادھر ماشاءاللہ دیکھیں باری باری لائنوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے اور باری باری سب کو دیا جاتا ہے. پہلی لائن ادھر کو سب کو خالی ہو گئی ہے، اب یہ دوسری سب کو کھلائیں گے انشاءاللہ. ڈیلی آتے ہو یہاں پر کھانا کھانے؟ اور کھانا یہاں کا کیسا بہترین ہوتا ہے؟ ایک غریب کھا رہا ہے بالکل نہیں. اگر دوسرے مانگو کھانا دوسری نہیں دیتے بابا جی دیتے، مگر یہ کوئی اور بھی مطلب کہ دوسرا بھی غریب دوسرا بھی کھانا چاہیے، مطلب کہ تھوڑا اچھا کھا لیا کھانا اچھا ہوتا ہے. اور یہاں چکن بنتا ہے ماشاءاللہ. اور جگہ رہتے ہیں مگر بیٹھ کے یہ 2 بجے چلتا ہے، اور جگہ جلدی چل جاتے ہیں. یہ چٹائیاں ساتھ کے ساتھ ہم لپیٹتے ہیں تاکہ جس کا جنازہ آئے تو جنازے کو کلیئر جگہ ملے اندر جانے ہاں کی. جی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ 2 لائنیں کو کھانا کھلا چکے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ میدان خالی اور یہ ماشاءاللہ یہ تیسری لائن بھی. یہ دیکھیں کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور ان کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے. چیک کریں گے دیکھیں لائن والا سے کھانا پکڑا رہے ہیں ماشاءاللہ. بابا جی کے کام میں اللہ پاک جو انہوں نے یہ کیا ہوا برکت عطا فرمائے. اور آپ انکل جی سے اجازت چاہیں گے. بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے آپ کو. اللہ آپ کے چینل کو شاد و آباد رکھے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. ٹھیک اور ہے آپ انکل کے جی. چینل کو اور ترقی عطا فرمائے آمین. اور آپ جیسے مخلص اس چینل میں کام کرتے رہیں. آمین. السلام علیکم. ہاں بھائی روٹی کھانی.